Abo, 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 gapapa, gid, abo, 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 ano naman? Galangoy? Ano ba? Ah, ano? Ah? Uy, kuluoy mo na dyan, baby ko. Abo, 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 kaluoy mo naman. Kakaon sa Skyflexing gutom sa. Ayaw ay kami kaon-kaon. Abo, ubos yun na yung isa ka putos, oh. Paano tanay mag-ilis, be, oh? Imo isa kamot, be, may higot man na, be. Ay, kaluoy. Pa-assist pa ta karon kay nurse. Hinay-hinay, be, kay kaduwa mo na ng atusok. Aba, ha? May higot ka? May lawig? Uy, may lawig akong bibi? Uy, anong i? Ay, kaluoy. Oh, ala, nakaigit ka na. Ala, wala ko nasalo di mo pupo. Kiat naman so. Namuson naman, namuson na sa. Alang ginasubong pa lang sa kapamuson. Jump-jump naman so.